অষ্টম শ্রেণী যতনनो दिनै जों नेताजी सुभाष चंद्र बसुनि राजहाथाय फिल्ड 2 टीचार आसाइमा सालपालाहि दङ बिश्रामगंज हायर सेकेंडारि स्कूल ताई डिस्ट्रिक्ट एडुकेशन ऑफिस बिश्रामगंज बाय गोथालायै खाथुं खाजानि बिजिंति जों दाबो हिमबतक हिमलायनाय जों दिनै अबाहाय बरफनि सालपालाहि दङ जे बरफ जोंनो लांमारिखा जे बरफ चिनी हा चिनी देश न फियखा इंग्रेज रंनि याकनि बनि बागै चिनी अरेलियो चिनी बिश्रामगंजनि जत्त ताकुक बुकुक परिनाय जोंसं क्लाबनि बररक बाजारनि बररक जे नायनाय रक जत्तनो जों बाय गोदाल फायदि हिनै बबगो ओंखाय खाखाम याहापारो जत्तनो तामले हिमबा जे महाय बरक जे कतर लांमा कतर बरक देशनि बागै सामुं खायलेंनाय नेताजी हाय अबहाय उंगै मानिया फानो बिनि जे लामा फुलुंमानि आबनो जों मानै चलिनानि ओंखायनो बनो जों बिनि जे सालपालाय मानि बिनि आसाइमा सालपालाय मानि आबो सार्थक हामबाय आं प्रिन्सिपाल बिश्रामगंज हायर सेकेंडारि स्कूल चिर कुमार देव बर्मा नेताजी सुभाष चंद्र बसु 128तम जन्मबार्षिकी আমরা সিপাহী জেলা ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিস এবং বিশ্রামগঞ্জ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের উদ্যোগে আমরা বিশ্রামগঞ্জে আজকে পালন করতে যাচ্ছি। তার জন্য আমরা সকালে এখানে অ্যাসেম্বলি হয়েছি এবং কালচারাল প্রোগ্রাম হয়েছে। এখন আমরা বর্ণাঢ্য র্যালি বিশ্রামগঞ্জ বাজার সহ রাস্তাতে আমরা পরিক্রমা করব। তো এই উপলক্ষে এই শুভ নেতাজির জন্মদিনে সকল বিশ্রামগঞ্জবাসী এবং সকলকে ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন সিপাহী জেলার পক্ষ থেকে অনেক অনেক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আপনার নামটা? আমি মলয় ভৌমিক, ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসার ইনচার্জ সিপাহী জেলা ডিস্ট্রিক্ট।